Hello guys, Eden Tagurano. Eden Tagurano, Turil, Davao City. Guys, nakita guys, baba ni. Guwapog view dire guys, oh. Guwapog view. Guys, drive ta sa tuwang Piticabron guys. Na daghan ang mga balay dire guys. Resort siguro ni dire guys. Resort. Guys, oh. Guwapong view guys. Oh. Balik na direct guys, kanang mag-backfly ta guys. Mag-backfly para nindot. Tagurano. Ano na dire guys. Nahinay lang ta guys, prewheeling. Ay mga prutas guys, unsa man nga prutas ning na ilo-ilo. Durian, marang, mangustin. Gikan man ta sa ibabaw dito guys, naay eskwelahan pero di kita kadali-dali guys kay itang lisuda. Grabe ka subidahon. Nya gikan pud ta sa main gyud sa police station dito tapat sa eskwelahan nya. Paingon na pud ko dire sa bag-ong police station dire. Kay para nga magsugod na pud ta og pintura dito guys. Okay. Mao ni mga lugar nila dire guys. Patyon guys kay murag grabe na kasubidahon.